हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। बाद लोग अंबिया इकराम के सिलसिले में यह अक़ीदा रखते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में बिल्कुल उसी तरह ज़िंदा हैं जिस तरह दुनिया में ज़िंदा थे। अंबिया इकराम अपनी कब्रों में खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अंबिया इकराम के सामने उनकी अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं। अंबिया इकराम उनके साथ हम बिस्तरी करते हैं। और ये लोग और अंबिया इकराम लोगों की मुश्किल कुशाई भी करते हैं। ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये लोग अक़ीदा रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मदद मांगी जाती है, आप अपनी कब्र के बाहर हाथ निकालते हैं मदद करने के लिए। लोगों की जब मजलिसें लगती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की मजलिसों में हाजिर होते हैं मुश्किल कुशाई के लिए। जब ख़ास लोगों की मीटिंगें होती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मीटिंगों में भी शरीक होते हैं। और ये लोग अंबिया इकराम के सिलसिले में मौत का लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं करते। जो लोग अंबिया इकराम को के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, उन्हें ये लोग गुस्ताख़ अंबिया कहते हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ख़ास तौर पर यह अक़ीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा नहीं हैं, वफ़ात पा चुके हैं, तो कहते हैं कि ये लोग गुस्ताख़ नबी हैं और इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। और कुछ लोग अंबिया इकराम के सिलसिले में ये अक़ीदा रखते हैं कि अंबिया इकराम इस दुनिया में ज़िंदा थे मगर अब नहीं है। अंबिया इकराम का इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो चुका है मौत की वजह से। इस वजह से तो अंबिया इकराम के लिए कब्रें खोदी गई, उन्हें कफनाए गए और फिर उन्हें दफना दिए गए। अब जो अंबिया इकराम का ताल्लुक़ है बरज़खी ज़िंदगी से है। हर एक के पास अपने अक़ीदे के मुताबिक दलाइल हैं। जो लोग ज़िंदा मानते हैं उनके पास भी दलाइल है, जो लोग ज़िंदा नहीं मानते हैं उनके पास भी दलाइल है। मैं हर एक के दलाइल को पेश करता हूँ। गुजारिश है आप लोग समाअत फरमाएँ, फिर जो सही फ़ैसला होगा उस पर अमल करने की कोशिश करें, इसलिए कि अक़ीदे की बात है और अक़ीदा की इस्लाह करना हर एक के लिए ज़रूरी है। अक़ीदा ठीक नहीं, इस्लाम की कोई अहमियत नहीं। लास्ट में मेरी बात भी समाअत फरमाएंगे इन लोगों के दलाइल समाअत फरमाने के बाद। तो जो लोग अंबिया इकराम को ज़िंदा मानते हैं उन लोगों की पहली दलील मुस्नद अबी आला की हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस हदीस से इस्तेलाल करते हुए हमारे भाई लोग कहते हैं अंबिया इकराम ज़िंदा हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उन्हें दुनियावी ज़िंदगी मुयस्सर है, इसलिए कि नमाज दुनिया में पढ़ी जाती है, मरने के बाद नहीं। तो अंबिया इकराम ज़िंदा हैं। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ किताब अहदीसिल अंबिया बाबु मिन फ़ज़ाइल मूसा, हदीस नंबर 6157, हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मररतु अला मूसा लैलत उसरिया बी इंदल कफ़ीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मेरा गुज़र इसरा व मेराज की शब लाल टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से होकर हुआ, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। मूसा अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मूसा ज़िंदा हैं तब ना नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें दुनियावी ज़िंदगी मुयस्सर है तब ना नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये दोनों अहादीस और इनके अलावा दीगर अहादीस से इस्तेदलाल करते हुए हमारे ये भाई लोग कह रहे हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और जो लोग अंबिया इकराम को इस दुनिया में ज़िंदा नहीं मानते उन लोगों की पहली दलील है सूरत उज़्ज़ुमर, सूरह नंबर 39, आयत नंबर 30। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए नबी, आप मरने वाले हैं और वो लोग जो आपकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी मरने वाले हैं। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और अल्लाह ने मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो क्या अल्लाह ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी? अल्लाह बिल्लाह। जो सच्ची बात है अल्लाह ताला बयान फरमाता है और अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात कौन बयान फरमा सकता है। तो मौत का लफ्ज़ नबी के लिए इस्तेमाल किया गया। बुखारी शरीफ किताब फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3668।
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ کے دوران نبی کے انتقال کے بعد، نبی کی وفات فرمانے کے بعد خطبہ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد کی عبادت کرتا تھا وہ لوگ یہ سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ یہ انصاف والی بات ہے، اس لیے وہی میں ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی غلط نہ سمجھے کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، محمد مر چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں۔ تو موت کا لفظ ہے حضرت ابوبکر صدیق استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ گستاخ رسول ہیں؟ العیاذ باللہ۔ ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34 حدیث نمبر 1589، حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر میرا بھائی موسیٰ زندہ ہوتا تو وہ میری پیروی کرتا۔ لو کان اخی موسیٰ حیا، اگر زندہ ہوتے، موسیٰ زندہ ہوتے، اس کا مطلب زندہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ نہیں، جو حقیقت ہے آپ فرما رہے ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 15، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس آیت میں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی موت ہوگی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے، جس دن وہ مریں گے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین حضرت یحییٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت موت نبی کو آنی ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 101، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب العالمین سے درخواست کی، توفنی مسلما، مجھے مسلمان بنا کر کے موت دینا، وفات دینا۔ تو کیا حضرت یوسف اپنی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ نہیں، وفات پانی ہے اس لیے وفات کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعقوب علیہ السلام کے لیے، اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ تو کیا اللہ نے حضرت یعقوب کی شان میں گستاخی کر دی؟ نہیں اللہ کے بندو، موت انبیاء کرام کو آنی ہے، آ چکی ہے، اب قبروں میں زندہ ہیں۔ تو یہ دونوں کے دلائل ہیں۔ اب دونوں باتوں میں، دونوں حضرات کی باتوں میں، یعنی دونوں جماعت کی باتوں میں کون سی بات صحیح ہے، آپ غور فرمائیں اور انہیں اختیار کریں، پسند کریں۔ صحیح بات یہی ہے، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں اس وقت زندہ نہیں ہیں، زندہ تھی، اب قبروں میں ہے، قبروں والی زندگی انہیں عطا کی گئی ہے۔ کس طرح سے قبروں میں زندہ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے شہداء اکرام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن کس طرح زندہ ہے تمہیں معلوم نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں کچھ بھی شعور نہیں۔ تو انبیاء اکرام بھی کس طرح زندہ ہیں؟ انبیاء اکرام کا مقام تو شہداء سے بھی بلند ہے،
بہت بلند ہے، وہ بھی زندہ ہیں مگر کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اٹھ پٹانگ باتیں نہیں کرنی چاہیے انبیاء کرام کے سلسلے میں، ایسے زندہ ہیں، بیویاں پیش کی جاتی ہیں تو اور اس طرح، وہ زندہ ہیں لیکن برزخی زندگی کے ساتھ، قبر والی زندگی کے